नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज फेब्रुआरी 1 तारिख शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। आज नुआ मास आरंभ होगा सहित अनेक नियम परिवर्तन होइचे, नुआ नियम आसीचे। अन्यपटे राशन कार्ड को नहीं गुरुत्वपूर्ण सूचना आसिला। यह सहित राज्य सरकार अनेक नुआ योजना मध्य आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर चाषी खुशी खबर, बढ़िला धान संग्रह टार्गेट। राज्य में चलित खरीफ ऋतु धान संग्रह प्रक्रिया जारी रही बेले अनेक जिले में चाषी धान संग्रह प्रक्रिया संपूर्ण हो पारि नाही। यार मध्य खरीफ ऋतु धान संग्रह लक्ष्य 65 लाख मेट्रिक टन रु एबे 77 लाख मेट्रिक टन को वृद्धि करने को अनुमोदन मिली। सर्वनिम्न सहायक मूल्य 2300 टंका एवं क्विंटाल पिछा 800 टंका अतिरिक्त बोनस सहित अधिक चाषी क्रय अंशग्रहण करने को सरकार अनुमोदन देइचंती। चाषी सुविधा पाई धान संग्रह लक्ष्य वृद्धि करने को निष्पत्ति नैचंती मोहन सरकार। परवर्ती खबर आज आसीबो बजेट। आज आसीबाकु जाउची केंद्र बजेट 2025। महंगा माड़ू मध्यवित्त को मिल पारे आश्वस्ति। बजेट उपस्थापना पूर्व प्रधानमंत्री बड़ संकेत कहिचंती मध्यवित्त मानक महालक्ष्मी साहा हेबे। आयकर छाड़ सीमा वृद्धि नहीं मध्य आशा करा जाउची। कमी पारे तेल दर। आज आसीबो केंद्रीय बजेट। एथिरे अनेक आश्वस्ति मिल पारे मध्यवित्त मानक। सेहीपरि अनेक जिनस मध्य सस्ता होई पारे, अनेक जिनस मध्य महंगा होई पारे। जेपरिक बजेट रे महंगा होई पारे रेल टिकेट, विमान टिकेट, सिगारेट, मद, एलईडी टीवी ए सब महंगा हेबा नहीं आशा करा जाउची। सेहीपरि कैंसर मेडिसिन, मोबाइल, लैपटॉप एवं एहीपरि अनेक जिनस, सौर उपकरण आदि जंत्रपाति सस्ता होई पारे। तबे आज ठारू फेब्रुआरी 13 तारिख पर्यंत चलिबो बजेट अधिवेशन। यह पर द्वितीय पर्याय मार्च 10 तारिख रु एप्रिल 4 तारिख पर्यंत चलिबो द्वितीय पर्याय बजेट अधिवेशन। परवर्ती खबर बजेट पूर्वर राष्ट्रपति अभिभाषण। गतकाली संसद में अभिभाषण रखिंट बजेट पूर्वर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देशवासी स्वार्थ में अभिभाषण रखिले राष्ट्रपति। मोदी सरकार सफलता को जणाइचंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। से कहिचंती खूब शीघ्र भारत विश्वर तृतीय बृहत अर्थनीति हेबाकु जाउची। केंद्र सरकार आरंभ करिथिबा योजना एवं एथिपाई देशवासी जीवन में पड़ुथिबा सकारात्मक प्रभाव विषय में आलोचना करिसंती। राष्ट्रपति कहिसंती सरकारी योजना जगु देशर गरीब लोक माने सम्मान पाउचंती। यह व्यतीत महिला सशक्तिकरण उपरे विशेष गुरुत्व देउचंती सरकार। यार एक उदाहरण हेउचे आज महिला माने युद्ध विमान उड़ाउचंती। परवर्ती खबर भुवनेश्वर ट्रैफिक समस्यार समाधान हेबो। राज्य सरकार पक्षर राजधानी रे भिड़ कमाइबाको 7000 कोटीर योजना प्रस्तुत करा जायछि। प्रस्तुत होइथिबा योजना अनुसार जयदेव विहार नंदनकानन जाए अल्टिवेटेड कॉरिडोर कराजिबो। सुंदरपदारू जटणी रास्ता को प्रशस्तीकरण कराजिबो। कल्पना म्यूजियम शिशु भवन छकरे 3टी फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण कराजिबो। एहा सहित डमणारू प्रेस छक, कला राहांगरू बारीमुंड एवं केलुचरण पार्क बारीमुंड पर्यंत 3टी राइड एक्सेस रोड निर्माण करने को योजना रखा जायछि। एहा सहित एजी छकरे एक अंडर बाईपास निर्माण करने को योजना करा जायछि। टोटाल ऊपर 7000 कोटी टंका विनियोग कराजिबो। परवर्ती खबर आज ठारू राज्य में ट्रैफिक नियम कड़ाकड़ी। आज ठारू राज्य में लागू है नुआ ट्रैफिक नियम। रास्ता रे चली पारिबनी बीमा नथिबा गाड़ी। बीमा नथिबा गाड़ी चलाइले गणिबे चालाण। प्रथम थर धरा पड़िले 1000 टंका जुरिमाना। बारंबार नियम उल्लंघन कले 4000 टंका जुरिमाना देबाको पड़िबो। बीमा नथिबा गाड़ी गुडी को घरे रखिबाको एसटीए को परामर्श। राज्य सरकार ट्रैफिक व्यवस्था को कड़ाकड़ी करने को नुआ नियम जारी करिसंती। नुआ नियम अंतर्गत उभय 2 चकिया एवं 4 चकिया जानर बीमा बाध्यतामूलक करा जायछि। बीमा नथिले गाड़ी चलाइले एणिके चालक मानकु फाइन देबाको पड़िबो। परवर्ती खबर एणिके सबु गाँ को विकास कराजिबो आसिला गाइडलाइन। पंचायतराज विभाग पक्षर मार्गदर्शिका जारी करा जायछि। जिलापाल एवं बीडीओ मानक पाखक पठा जायछि। एथिरे कहा जायछि फेब्रुआरी 15 तारिख सुधा निज गाँ पई 5 वर्षिया योजना प्रस्तुत करने को विभाग को पठाइबे। एही योजना अधीन रे प्रति ब्लॉक रे रीडिंग रूम रहिबो। एठारे पाठ पढ़िबा संग को इंटरनेट सुविधा पाइबे छात्र छात्री। स्वल्प देय देई प्रतियोगिता मूलक परीक्षा
ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେହିପରି ପଞ୍ଚାୟତରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ପୋଖରୀ, ନଦୀ, ଗାଧୁଆ ତୁଠ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି, ସବୁ ଧର୍ମର ଧାର୍ମିକ ପୀଠ, ଉପାସନାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ତେବେ ସରକାର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିବା ପରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମ୍ ଦରମା ପାଉଥିଲେ ଫେରାଇବେନି ରାସନ କାର୍ଡ। 20,000 ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଫେରାଇ ସାରିଲେଣି ରାସନ କାର୍ଡ। ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଚାକିରି କରି 11,000 ରୁ 12,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିବା ସରକାରୀ ଚାକିରିଆମାନଙ୍କର କଟିବ ନାହିଁ ରାସନ କାର୍ଡ। ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନଭୋଗୀ କମ୍ ଦରମା ପାଉଥିଲେ କାର୍ଡ ଫେରାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। NFS ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହାର 10,000 ରୋଜଗାର ଥିବ ସେମାନେ ଫେରାଇବେ ନାହିଁ ରାସନ କାର୍ଡ। ଯାହାର 15,000 ଉପରେ ରୋଜଗାର ଥିବ ସେମାନେ ଫେରାଇବେ ରାସନ କାର୍ଡ। ଭଲ ଚାକିରି ବା ଭଲ ଦରମା ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ଫେରାନ୍ତୁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟିଲା ବିଜେଡି। ବିଜେଡି ଖାତାରେ ନଥିବା 27 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱରେ 10 ନେତା। ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଦାୟିତ୍ୱ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ତାଲିକା। ଏହି ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ, ପ୍ରତାପ ଜେନା, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଟାଣୁଆ ନେତା। ନିର୍ବାଚନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବବି ଦାସଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ସର୍ବାଧିକ 5 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ବବି। ଏହା ସହିତ 27 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବେ 10 ନେତା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ରଜରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଟାଣ ଖରା। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଉଭାଇ ଗଲାଣି। ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ହେବା ସହିତ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ଏଣିକି ପ୍ରତିଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ସାମାନ୍ୟ ଗୁଳିଗୁଳି ଅନୁଭବ ହେବା ସହିତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରିଲାଣି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଯିବ ହଠାତ୍ ତାପମାତ୍ରା। ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ 5 ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶ ଏବଂ ପବନର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦ ରହିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି। ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ। ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ତଥା ନବକଳେବର ନୀତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ନୀତି ଆଦି ବିଶେଷ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖ, 3 ତାରିଖ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 5 ଓ 6 ତାରିଖ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଶା ଅଧିକ। ଆଜି ଆଗତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଜେଟ୍। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ଅଧିକ କିଛି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରିବାକୁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ସରକାର 1.50 ଲକ୍ଷ କୋଟି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ। ତେବେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ 60% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ରଖିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେଣୁ ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ମିଳିପାରେ ବଜେଟ୍ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ। ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତର GDP ବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 6.3 ରୁ 6.8% ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର କମିପାରେ। ଗତକାଲି ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।
परवर्ती खबर भुवनेश्वर रेल स्टेशन विश्वर बड़ बड़ रेल स्टेशन को टक्कर देव डबल इंजिन सरकार आसिबा परे दीर्घ दिन हेब लगी रही विवादर समाधान होइछि। झलसुची भुवनेश्वर रेल स्टेशन विश्वर बड़ बड़ महानगरीर रेल स्टेशन को टक्कर देव निर्माण हेउचे अल्टिवेटेड ड्राइवर वे रेल स्टेशन को यात्री माने कार रे जाई प्रथम महलारे ओह्लाई पारिबे। यह सहित लिफ्ट जोगे कौनसी प्लाटफर्म रे मध्य पहुँचवा सहज हो पारिबो। यात्री मानक पई रेलवे स्टेशन रे रहिबो विश्वस्तरीय अत्याधुनिक सुविधा। एबे स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर गढ़ी उठिबा परे स्मार्ट रेलवे स्टेशन निर्माण करा जाउछि। भुवनेश्वर रेल स्टेशन 1 नंबर प्लाटफर्म रो मास्टर कैंटीन पर्यंत निर्माण को अनुमति देइचंती राज्य सरकार। अनुमति मिलिबा परे भुवनेश्वर रेल स्टेशन को जिबा पई अल्टिवेटेड ड्राइवर वे निर्माण काम आगेइबो। फल स्टेशन को यात्री माने कार रे जाई प्रथम महला रे ओह्लाई पारिबे। परवर्ती खबर बढ़िला टोकन अवधि गंजाम जिलार कौनसी चाषी को टोकन क्षति होबाकू दियाजिबो नाही बोली जिला प्रशासन पक्षर कहा जायछि। चाषी को टोकन अवधि वृद्धि करबा नै राज्य सरकार पक्षर जिलापाल माननकु क्षमता प्रदान करा जायछि। वर्तमान सुधा गंजाम जिले में 1080 चाषी मानकर टोकन अवधि को 15 दिन सकाशे वृद्धि करा जायछि। सेहिपरि आगामी दिन में मध्य टोकन समय वृद्धि करा जिवो। कौनसी चाषी मानकर टोकन क्षति होबाकू दियाजिवो नाही। आवश्यक स्थले सेमानकर टोकन समय सीमा वृद्धि करा जिवो बोली गंजाम जिलापाल दिव्यज्योति परिड़ा प्रकाश करिसेंती। परवर्ती खबर आज बदलिबो अनेक नियम नुआ मास फेब्रुआरी आज आरंभ होइछि। आज अनेक नियम मध्य परिवर्तन होइछि। जो नियम गुड़िक जानिबा निहाती आवश्यक रहिछि। एलपीजी सिलिंडर मूल्य परिवर्तन हेउछि। प्रति मासर प्रथम 1 तारिख रे एलपीजी सिलिंडर मूल्य परिवर्तन होइथाय। आज मध्य एलपीजी सिलिंडर मूल्य परिवर्तन हेबो नुआ दर आसिबो। तेबे अन्यपटे जनवरी 1 तारिख दिन एलपीजी सिलिंडर मूल्य कमैथिला। तेबे फेब्रुआरी 1 रे नुआ मूल्य आसिबाकू जाउछि। यह सहित यूपीआई कारबार नियम आज बदलुचे। नूतन नियम अनुसार कौन से यूपीआई पेमेंट ट्रांजैक्शन आईडी तैयारी करबा पई आदरेट यह सहित डॉलर किंबा एस हाच भली विशेष अक्षर व्यवहार आउ करि परिबे नाही। जदि एपरी आपण व्यवहार करूचंती आज यह आउ ग्रहणीय नुहे। यह सहित कोडाक महिंद्रा ग्राहक मानक पई गुरुत्वपूर्ण तथ्य आसेचे। एटीएम कारबार एवं क्रेडिट कार्ड नियम रे आज परिवर्तन होइचे। जहाँ फेब्रुआरी 1 रु नुआ नियम लागू करा जायछि कोडाक महिंद्रा बैंक रे। परवर्ती खबर विश्वकप फाइनल रे प्रवेश कला भारत। 19 वर्ष कम महिला टी20 विश्वकप द्वितीय सेमीफाइनाल रे भारत महिला दल इंग्लैंड को 9 विकेट हराई फाइनल रे प्रवेश करिछि। फाइनल रे भारतर मुकाबिला दक्षिण आफ्रिका दल सहित हेबो।